Okay, so kita dah start recording. Tak apa, kita tunggu lagi. Kita bagi masa dalam lagi 2 minit macam tu untuk yang lain-lain masuk. Pagi sangat kan kelas kita. By the way, yang dah masuk ni, korang boleh tengok slide tu dekat dalam class app, classpoint.app yang saya ada bagi link tu. And then korang enter the code 11660 11660. Ada dapatkah buka? So kat situ nanti kita akan tengok, dekat situ ada slide lah. So slide dia sama je macam yang saya paparkan dekat screen sekarang ni. But then kat situ nanti korang boleh berinteraksi lah sekali. We have macam ada poll, ada few question yang korang boleh jawab sama-sama. Sampai-sampai tu dengarlah saya berceloteh nanti sekejap lagi. Baru 43. 82 minit kita mula Okay. Saya buka kamera dulu. Okay, yang kelas app, classpoint.app tu kalau boleh biar ramai lagi yang masuk. Sekarang ni yang saya nampak baru 24 orang. Okay, dah jadi 25 dah. So masuk ramai-ramai sikit. Okay, saya rasa dah 82 minit kan. Tak apalah, kita mulakan dulu lah Boleh ke semua? Hello? Boleh, sir. Boleh dengarkan suara saya kan? Boleh, sir. Okay, mantap. Boleh, sir. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good morning semua. So for today we will cover about periodic table. So this is just a summary lah. So this is a summary that we have for the topic that we have covered last week. So last week saya dah bagi dalam bentuk video, cumanya dalam bentuk tutorial, dalam bentuk puzzle, cumanya belum lagi kita berjumpa secara face to face in terms of Google Meet kan. Sebab hari Khamis kita cuti. Okay, tak apa, so kita bawa hari ni. So let's start about it. So the first part of this chapter is that you have to know on how to classify the elements. So kita ada banyak elements in the periodic table. Jadi kita perlu tahu macam mana nak classifykan elemen tersebut. How to classify them. Which part do we need to look at? Macam mana for us to know about the period, the group and the block. So that's why you have to know on how to describe the period, group and blocks. So yang tu kita tengok juga. And also we have to be able to deduce the position of elements in the periodic table from its electronic configuration. So kita tengok daripada susunan electronic configuration for each element tersebut, and daripada situ kita boleh deduce kedudukan dia in the periodic table. Kat mana period dia, kat mana group dia, kat mana block dia. Okay. So yang ni summarize terus sahaja on how do we look at kedudukan elemen tersebut in the periodic table. Let's start with period sebab ni yang paling senang kita nak identify. Okay, so to determine the period, you have to determine from the highest principal quantum number n. So maksudnya kat sini, in the electronic configuration, macam contoh dekat sodium sini kat bawah ni. So kita ada Na di sini. Okay, so we have this electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So kita tengok nombor yang di hadapan huruf tu yang ada 1, 2, 3 tu kan.
Okay, kita tengok yang situ yang paling tinggi. So that will determine the period of that element. So in this case, sodium kita ada sampai paling tinggi 3, nombor dia 3. Jadi dia punya period adalah period 3. Alright? So period 3, ngam. Okay. And then kita ada fluorine. Okay, so for fluorine, dia punya nombor yang paling tinggi kat sini adalah 2. So that's why it is in period 2. Okay, last but not least, kita ada zinc. Okay, so zinc kat sini nombor paling tinggi, walaupun susunan electronic configuration dia kita ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. So kita isi elektron pada 4s dahulu and then baru 3d kan. But 4s kat sini, 4 is the highest principal quantum number, nombor yang paling tinggi, 4. Jadi dia terletak in period 4. It is located in period 4. Okay, jelas ke untuk yang period ni? Senang kan? Yang paling senang lah untuk kita tentukan sekarang ni. Jelas ke? Jelas, sir. Jelas. Alright. Okay, next. So, siapa-siapa yang dah ada dekat dalam kelas point app, saya rasa mungkin ada yang limited kot. Dia tak boleh masuk semua orang. Siapa-siapa yang dah ada tu boleh cuba jawab soalan yang ini. Yang lain-lain tu bolehlah menulis di ruangan komen. Apa jawapan dia? Period 3. Period 3, okay. Yes, period 3, ada ramai jawab period 3, period 3, period 3. Period 3, period 3. Yes. Okay. So let's close this one. Okay. So period 3 lah. So berdasarkan apa? Kita tengok dia punya proton number and then from proton number kita tuliskan dia punya electronic configuration. So here we have 1s2, 2s2, 2p6. So ni dah 10 and then we have 4 more electrons. So we have 3s2, 3p2. So our highest principal quantum number is 3. That's why it is in period 3. So yes, correct. Okay. So kita tengok kepada yang seterusnya pula. Okay. So after period, yang kedua tu senang ataupun termudah untuk kita tentukan dia punya location is the block of the element. Okay. So the block in the periodic table. It is just determined by the last orbital that electron is filled. So electron tu bila kita buat electronic configuration, dia last kali terisi di orbital apa. That will determine the block of that element. Okay, so for example kita ada kat sini S block. Okay, so S block meaning that the last electron, so contoh in sodium here, the last electron is filled in 3s orbital. So S orbital, which means that this location of sodium terletak pada S block of the periodic table. Okay. Chlorine pula. Okay, contoh chlorine kat sini, kita ada electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, so the last electron for chlorine is filled in 3p orbital. So when it is filled in 3p orbital, the block for the element chlorine is in p block. Manakala for zinc pula di sini, okay, so kita isi akan ikut macam yang kita dah belajar in chapter 2, the rule. Okay, so kita ada Aufbau principle, kita isi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. So many would assume that kita isi elektron pada 4s2 yang terakhir, tapi tak, kita kan isi ikut Aufbau kan. So last electron are filled in 3d orbital. Okay, sebab itulah for zinc
the element is located at D block. Okay. So yang ni jelas simple sahaja. So kita cuba lagi jawab untuk yang ini. Okay, so boleh siapa-siapa yang dah ada dapat jawapan tu boleh tulis kat ruangan komen. Dan juga yang boleh, siapa yang dekat dalam kelas app tu, kelas point app boleh tulis dekat screen anda. Okay. So ada yang dah jawab blok D. Okay, blok D. Yang lain? Blok D. Okay. P block, P block, P block, D. Okay, ada dua jawapan kat sini. Banyak yang tulis P, ada juga yang tulis D. Okay. Okay. So close dulu. Ni. Okay, and then kita check jawapan dia sama-sama kat sini. So, for element Y has proton number of 17. So, dia ada 17 elektron. Meaning that kita punya Y ada electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6. So 2, 4, 10. Okay. And then 3s2, 3p. So kita dah ada 10, tinggal 7. So 7 tolak 2 tinggal 5. So ini adalah electronic configuration for element Y. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So the last electron are filled in where? In P, 3p orbital. Therefore, this element is located at P block actually. P block. Okay. Tak sampai D pun lagi. Belum lagi sampai D. So it's only in P block. Okay. So siapa-siapa yang tersilap tadi tu boleh tengok balik yang ni. Macam mana kita nak tentukan dia punya block. Okay. Jelas ke? Alright. Jelas Okay, so now kita tengok pula for group. Okay, so untuk group. So group ni saya letaklah sebab dia agak complicated sikit. So after you have determine your period, your block, and then baru kita boleh determine kita punya group based on the block that have been determined. Okay, so for group kita akan pecahkan kepada 3. Okay, so bahagikan kepada 3 jenis. Ada S block punya group, P block punya group, and then D block punya group. Okay, so let's start with S block first. Okay, so S ni yang paling simple lah. Okay, so to determine the group, we have to look at the number of valence electrons in the element. Okay, so valence electron ataupun elektron yang terletak at the highest ataupun at the outermost shell. Bilangan dia berapa? Okay. So for S block, okay, valence electron dia it's either 1 or 2 only. So kita tengok pada the outermost shell dia, okay, and then kita tengok dekat S block, S orbital yang berada di hujung sekali, ada berapa elektron? Sama ada 1 or 2. So therefore for S block it only consists of group 1 or group 2 only. Okay, group 1 ataupun group 2 sahaja kat sini. So for example here kita ada sodium. So the outermost electron ataupun the valence electron is located in 3s orbital dan kita ada 1 elektron kat sini. That's why valence electron dia 1 and then dia punya group dia adalah group 1. Okay. So for S block kita tengok macam tu. For P block, okay, so for P block is a bit complicated but it's simple juga. Okay. So the valence electron is located at the outermost orbital yang for NS2 and PX. X ni boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah up until 6. Okay. So maximum number of valence electron at P block ni adalah 8. Kita boleh tengok kat sini boleh ada 8 elektron. Okay. So to determine the group, okay. So the group
the group here, kita akan tambahkan bilangan valence electron with the number 10. Okay, sebab apa number 10? Okay, sebab D block telah pun mengembangkan, expand the periodic table sebanyak 10 group. So that's why P block ni kita kena tambah dengan 10. Okay, so tambahkan dengan 10 dia punya valence electron. So for example here kita ada chlorine kat sini. So for chlorine kita ada 3s2, 3p5. This is our valence electron tu terletak dekat mana? 3s2, 3p5. So correlate lah dengan ns2 which is 3s2 and px 3p5. Alright. So the total valence electron here we have 2 plus 5 would be 7. Okay. So the 7 electron there kita tambahkan dengan 10. So we will get the group for this element for chlorine. Okay. Last one kat sini kita ada for D block. Okay, so for D block ni is a bit complicated, dia agak confusing sikit. Okay, so you look at the untuk tentukan dia punya valence electron, we look at the yang macam ni, n plus 1 s n p y. Okay, dia ataupun yang apa mudahnya pula, yang alternatifnya adalah kita tengok pada n s x ns2, lepas tu dalam kurungan n minus 1 p x. So maksudnya kita tengok bilangan nombor orbital yang ada S2 dan juga lepas tu P pula D, D. N minus 1 D to the power of X. Okay, so macam contoh dekat sini kita tengok untuk zinc lah okay, untuk zinc dekat sini dia punya susunan electronic configuration dia is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. So we took this last part here, last two part here. Okay, so 4s2 which is n plus 1 s, x ni kita boleh jadikan dia 2 lah, so 2 kat sini. Okay, and then 3d10 which is ni silap lah ni kat sini, which is actually nd y, d orbital punya sepatutnya. Okay, so kita ambil yang 2 ni. So combinekan that number. So we have valence electron of 12 kat sini. Ada 12 valence electron untuk elemen zinc. So therefore the group for zinc is group 12. Group 12. Okay, so for D block dia quite complicated. Yang serasa lah korang ambil yang atas ni lah senang. Yang atas ni NS2 n minus 1 dx. Nota yang sebagai sebelum ni pun serasa yang dia guna yang ni. Okay, so kita ambil yang paling ujung sana, yang valence electronic configuration yang paling ujung. Dan kalau kita tahu dia D block, ambil yang ada S, ada D. Okay, alright, so kita cuba jawab soalan yang ni sambil tu, cuba jawab dulu. So saya bagi clue sikit, elemen Z ada proton number 21. So Z 21, apakah dia punya electronic configuration dia? And then tentukan apakah dia punya period, apakah dia punya block, apakah dia punya group. Siapa-siapa yang dah dapat jawapan boleh tulis kat ruangan komen. Siapa-siapa yang dekat dalam kelas app, kelas point app, bolehlah tulis jawapan korang dekat dalam ni. Type in your answer. Okay, ada Rachel cakap period 4 block D. Alright. Period 4 D block group 3, period 4 D block
Group 3, okay. Ada beberapa dah jawab dah. Group 3, yes. Okay. Yang lain? Okay, so period 4, block D, group 3. Period 4, block D, group 3. Okay, so most of you answer same answer, jawapan yang sama sahaja. So betul, kita rasa kita check dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3, 3S2, 3P6. Okay, so ni dah 2, 4, 10, 12, 18, 4S2, 20, 3D1. Okay, so period 4, yes, betul. Block, elektron last kali kita isi pada D orbital, so block D. And then our group should be in group. So kita ambil the last ni, 3 valence electron, so 3. So 4D3. Okay, so ngam. So semua dapat jawapan yang betul berdasarkan apa yang saya lihat daripada jawapan yang anda berikan. Okay, so well done. Congratulations. So mantap lah, semua faham lah pasal classification of element ni. So simple je pasal first part of that topic. Okay, so first part of this chapter pasal nak classify sahaja kat mana kedudukan elemen tersebut. So kita nak tengok daripada apa? Daripada electronic configuration. Okay, so jelas? Kita boleh teruskan Jelas, sir. Jelas ke? Jelas. Jelas okay, tak apa. Kita tengok pula untuk yang part kedua for this chapter. Okay, so part kedua for this chapter is about periodicity. So it's actually kita ada periodic table. So we would like to see different variation in different physical or chemical properties. Tapi kita tengok kat sini mostly physical properties lah. Macam contoh atomic radius, ionic radius, the ionization energy, electronegativity, and also the chemical characteristic sama ada dia adalah acidic or basic character of oxides lah. Kita akan tengok one by one, satu per satu. Okay, so first part of this subtopic periodicity is about atomic radius. Kita nak tengok apa beza atomic radius when we look in the periodic table. Either it is across the period or going down the group or so on. Okay, so this is the general trend for atomic radius in periodic table. So ni adalah summary yang saya dah buat untuk anda tengok. Okay, so this is not a full explanation bila kita jawab soalan, tapi ini adalah general idea ataupun general explanation for this one. Okay, ada yang message ke? Oh, tak apa. Okay. Okay. So let's look at going down the group. So nampak tak ada buat macam segitiga, atas dia kecil, bawah dia besar. Sini. Okay. So this shows the trend of atomic radius when going down a group. Okay. So going down the group, tak kisahlah group 1 going ke bawah, group 2 going ke bawah, group 13 and so on lah. Okay. So the trend is about the same. The general trend of element, size of atom going down the group, dia akan membesar. So atomic size dia increases. Alright? So that's the general trend. But how do we explain this trend? Macam mana kita boleh explain kenapa size going down the group makin besar? So it started with the number of electron shells ataupun the number of shells occupied with electron increases, or the principal quantum number and increases. Okay, so macam kalau kita going down the group, starting daripada let's say lah group 1 so yang sini kita ada 1s1.
Tapi bila going yang untuk second one daripada hydrogen turun ke lithium, kita ada 1s2, 2s1. Dia punya principal quantum number dia meningkat by 1, 1. Lepas tu yang sini dia jadi 3, sini jadi 4, sini jadi 5, sini jadi 6 and so on. Okay, so that number of n tu meningkat menyebabkan the shielding effect increases. Okay, so shielding effect ni korang boleh bayangkan macam ni. Okay, so let's say for hydrogen, dia ada nucleus and then kita terus ada valence electron di hujung sini. Okay, so terus ada valence electron in the first shell. Okay, so the attraction between the nucleus and valence electron dia adalah kuatlah pada ketika ini untuk hydrogen. But then bila kita ada lithium, now kita ada dua shell. 1, 2. Okay. So the valence electron yang di sini, okay, and the distance dia dengan nukleus dia makin jauh. Okay, sebab dia berada pada shell yang kedua sudah. And then kalau let's say kita tengok untuk sodium pula. So now dia ada 3 shell. So valence electron tu makinlah jauh lagi. Disebabkan oleh kita ada shielding effect. Inner shell dia menjadi shield, penghalang. Okay, macam perisai antara valence electron di hujung sini and the nucleus. Because nucleus has proton, it attracts the valence electron. Okay. Tapi bila shell tu makin besar, therefore the attraction force between the nucleus and valence electrons decreases. Hence the atomic size increases. Okay, so summarizekan balik, number of electron shells increases, the shielding effect increases, then the attractive force, the attraction force between nucleus and valence electron menurun, decreases. Therefore the size increases. Korang boleh gunakan ini sebagai akronim ataupun macam dia punya abbreviation lah, singkatan bagi explanation untuk going down the group. So remember NSAS. Okay, and then sudah buat susunan dia macam ni juga. N huruf besar, S huruf besar, A tu kecilkan sikit, S tu besar. Menunjukkan yang besar adalah increases, yang kecil ini adalah decreases. Okay, so now we look for across the period. Across period pula. Okay, so across period, dia takkan ada perubahan dari segi number of shell, but it will change in terms of proton number sebab kita melentang ke sana. Okay, so proton number dia bertambah. So contohlah period 2 ni starting daripada lithium kita ada 3. Lepas tu kita ada beryllium, kita ada 4. And then kita ada boron 5. And so on lah, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bertambah dari segi proton number. So as the proton number increases, the effective nuclear charge increases. Okay, so effective nuclear charge is the effective nuclear charge is the number of proton minus with the shielding effect ataupun the inner electron. Okay, so itu yang menjadi effective nuclear charge. But as the proton number increases, the effective nuclear charge juga meningkat. Okay, and then so what happen when the effective nuclear charge or ZEF increases? The attraction force between nucleus and valence electrons increases pula. Okay, so effective nuclear charge ni sebenarnya adalah daya ataupun the tendency for its proton untuk menarik elektron tu ke arah dia. Okay, so makin kuat maka attraction tu makin kuat lah. Okay, therefore the atomic size decreases. Okay, sebab itu going across the period, size mengecil disebabkan oleh effective nuclear charge yang meningkatkan the attraction force between nucleus and valence electrons. Okay,
So itu secara generalnya. Okay. And then kita tengok juga trend secara general bagi atomic radius across the first row of transition element. So yang bahagian sini. Yang this part here. Okay. So kita ada transition element here. Okay. So the trend dia kali ni jangan ibaratkan macam segitiga tadi tu, macam pizza tadi tu. Dia macam satu benda yang sama sahaja. Dia sama sahaja sepanjang first row of transition element tu. Okay, kali ni yang the explanation across the period tu tak terguna pakai untuk for the element in the first row of transition element. Okay. Okay. So disebabkan oleh apa? Because of this. So daripada saya ingatlah apa ni, daripada first group of ataupun first part of first element of the transition element sehinggalah ke zinc dekat hujung ni. Okay, so what happen is that the proton number increases. Okay, so macam tadi across period kita pun ada juga proton number increases. Okay, so kita ada nuclear charge dekat sini yang meningkat. Okay, ngam. But the effect is cancelled out by the increasing number of inner electrons in the 3D orbital. So the shielding effect tu dia mainkan peranan juga kat sini. Okay. Sebab apa? Okay, macam ni. Apa elemen kat sini ya? Tak ingat. Potassium, kalsium. Lepas kalsium, okay, siapa-siapa ada periodic table boleh tak tengok siapa selepas kalsium dekat sini? Boleh bagi beberapa first element tak untuk across the transition element? Scandium. Okay, scandium. Alright, so scandium kita ada 21 dia punya elektron dia, proton number, and then after scandium kita ada apa? Kita just nak tunjuk dua sahaja. Tiga. After scandium kita ada manganese, bukan manganese, apa namanya? Anyone? Titanium, sir. Titanium. Good. Okay, so titanium 22, and then after titanium kita ada apa lagi satu? Vanadium kah? Vanadium. Vanadium V kan? Yes, sir. Vanadium. Alright. Okay, so Yeah. kita ada 3 elemen. Okay, saya ambil contoh 3 sahajalah. Dia sama je untuk yang lain-lain. Dia punya ni. Okay. So macam saya cakap, proton number increases. Sini kita ada 21, sini ada 22, sini ada 23. Okay. Alright. But the effect is cancelled out by increasing number of inner electrons in 3D orbital. Sebab apa? Sebab bila kita buat electronic configuration dia, okay, so sebuat one S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Okay, so yang inilah kan, kita fokuskan pada bahagian sini okay. And then kat sini dia sama sahaja, cumanya dia jadi 4S2, 3D2, and then kat sini dia jadi 4S2, 3D3. Okay, apa yang dia katakan pasal increasing number of inner electrons is that the number in 3D orbital ni meningkat. Okay, faham tak maksud saya? 3D orbital, 3, dia walaupun kita tulis dia di belakang sekali, tetapi dia punya shell dia tu sebenarnya dekat dalam. Sebab dia n equals to 3. So dia dekat dalam, shell yang di dalam. So kita ada first shell, second shell, third shell. So 3D tu berada di sini sebenarnya, di third shell. Okay, lepas tu 4S pula berada di luar ni, paling luar. Okay, so apa yang berlaku adalah
bilangan elektron pada 3D or inner shell, okay, dekat sini bertambah, menyebabkan the effect of proton number ni tak ada, dia cancel out. Okay, so kita lebih jelas lagi kita boleh kira dia punya ZEF. Okay, so ZEF ni kita tolakkan the proton number with the inner shell, inner electron. So macam contoh scandium dekat sini kita ada 21, tolakkan dengan, okay, ada berapa inner shell? Kita kira elektron yang berada pada shell number 1, number 2, number 3 tanpa masukkan yang shell number 4 sebab dia berada di luar sekali. Okay, so kita ada 10, 12, 18, 19. So the ZEF here, effective nuclear charge dia dekat sini is essentially is 2. Dua sahaja dia punya ZEF dia. Untuk titanium, so kita boleh kira sama juga. Titanium kita ada 22 dia punya proton number. Tapi dia punya inner electron kita ada 3D tu tadi kan. So total number of inner electron dia adalah 20. Jadi ZEF dia adalah 2 juga. So sama ZEF dia. Okay. Untuk vanadium pun sama juga sebenarnya. It's essentially the same juga. 23 minus 21. So dapat 2 juga. Okay. So kalau kita tengok kat sini, dia punya ZEF adalah sama bagi setiap satu elemen in the first row of transition element. So therefore, dia punya outermost shell electron which is at 4s experience a similar force of attraction to the nucleus. Therefore, the ZEF, because the ZEF is constant, disebabkan ZEF dia constant. That's why the atomic size across the first row of transition element remains constant. So kat sini sebenarnya ada dua faktor utama lah, which is the Z of proton number, and then it is being cancelled out by the shielding effect, which is the number of inner electron. Okay. Sorry ada gangguan bunyi sikit dekat bawah tu. Ada orang tengah potong rumput. Tapi korang dengar ke suara saya? Dengar, Sir. Dengar. Dengar tak? Okay, so jelas tadi explanation saya tadi? Okay. So let's go on for the next part pula. Okay, so tadi kita just compare between different element for the size of its atomic radius. Okay, so different element kita ada different atomic radius. But kali ni if we compare between the same element but between its atom and its ion, apa beza dia? Okay. So in this case macam ni kita tengok untuk sodium. So senang cerita sodium ni akan mewakili all the positive ions. Okay, so all the positive ions will have the same macam ni lah, same explanation, same pattern, same trend. Okay. So for sodium atom, kita ada ini, dia punya electronic configuration dia, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. But then, when it becomes sodium ion, so it remove one of the electron from 3s orbital. So now dia cuma ada 1s2, 2s2, 2p6. Okay. So yang dekat sini kita ada 3 shell for sodium atom, but then for sodium ion dia cuma ada 2 shells only. Okay, so electron shells, electron shells. Okay, that's why sodium atom is bigger in size than sodium ion because it has more number of shells occupied with electrons. Okay, so shells occupied with electron. Ini yang anda kena highlight sini. Oh, okay. So disebabkan oleh bilangan shell dia yang berbeza, yang lebih besar in sodium atom compared to sodium ion. Okay, so ini menyebabkan shielding effect yang lebih
or greater shielding effect in sodium atom. Okay, so if dia punya disebab punca utama kat sini, keyword dekat sini adalah shielding effect. Okay. Meanwhile for chlorine pula, okay, so for chlorine pula ini untuk all negative ions. Okay, so negative ions dekat sini yang beza dekat sini. Okay, so apa yang kita akan tengok dekat sini pula, kita tengok chlorine atom punya electronic configuration. We have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. But then when it becomes chlorine ion, okay, dia tambah satu elektron. Okay, so there is no different number of shell, just different number of valence electron. So valence electron yang dekat sini dia berubah. Sini valence electron dia adalah 7, sini valence electron dia adalah 8. Okay, so that's the difference. So what happened when it has extra number of valence electrons? So Cl has 1 electron added to it. So dia bertambah dia punya bilangan elektron, the valence electron. So what happened is that the mutual repulsion between valence electrons is greater than in Cl atom. So that's why dia punya size akan jadi lebih besar. So therefore Cl negative ion is bigger than Cl atom. Okay, so untuk negative ion, dia punya ion akan jadi lebih besar berbanding dia punya atom. Okay, so the ion is bigger than its atom. It is due to mutual repulsion between valence electron. So disebabkan oleh mutual repulsion between valence electron. So repulsion ni adalah daya tolakan lah, diorang saling menolak antara satu sama lain. Because of electron yang berada pada, okay, contoh kita ada selukis luar je lah ni Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so elektron yang kat sini, dia charge dia sama. Okay, katakanlah ini in Cl. And then kita ada in Cl negatif, kali ni valence electron dia, kita ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So yang 7 ni, dia tolak, dia saling menolak antara satu sama lain. So ini tolak, ni tolak dia, tolak, dia tolak, dia tolak, dia tak nak. It cannot attract to one another because they have the same charge. Okay. So yang ini cuma ada 7 je. So 7 orang saling menolak antara satu sama lain. Jadi dia just kembang agak sikit sahaja. Tapi bila kita tambah lagi seorang, so it needs more space. Dia perlukan ruang yang lebih besar antara satu sama lain. So the electron will repel greater. Dia lebih the mutual repulsion lah. So dia akan repel greater in chlorine ion. So in chloride ion, Cl negative ion. So dia akan tolak lebih ni. That's why the size is bigger. Okay. So how do you explain it? By using the term mutual repulsion between valence electron. Okay. Next. So cuba jawab soalan ni. Which is bigger in size? Okay, just cakap saja A or B. Siapa-siapa yang ada kat dalam class point tu boleh type juga, pilih A or B. Oh, ada jawab A, ada jawab B. B, A. Okay, so jawapan yang sebetulnya adalah A lah sepatutnya. Okay, macam saya cakap tadi, positive ion dia punya, for positive ion dia punya atom dia yang besar, ion dia kecil. Positive ion kecil, atom besar. Okay, tapi for negative ion pula dia terbalik. Dia punya atom kecil, dia punya ion dia besar. Okay, well done. Okay, kita teruskan lagi. Okay, so ionic radius between isoelectronic species. Okay, so yang ini anda kena tengok keyword dia
which is the effective nuclear charge. Okay. First kali saya lupa nak explain dulu pasal isoelectronic species. Isoelectronic species ni adalah the one that have same electronic configuration. So electronic configuration yang sama semua tu, itu kita panggil sebagai isoelectronic species. Macam contoh, kita kat sini ada magnesium magnesium 2+. Okay, so magnesium 2+, kita ada 1s2, 2s2, 2p6. Sodium plus, kita juga ada 1s2, 2s2, 2p6. Okay, tapi proton number untuk magnesium adalah sekejap, kita ada 12 proton number. Sodium ada 11. Okay, so sini ada 12, sini ada 11. Fluorine ada 7. Yang ini oksigen ada 8. Nitrogen ada 9. Terbalik ke? Ya, terbalik. Terbalik. 9, 8, 7. Okay, so terbalik. Okay, ngam. Okay, so apa yang beza dia dekat sini? So we cannot explain in terms of electrons. Kita tak boleh explain in terms of effective nuclear charge. Kita tak boleh explain dari segi shielding effect. But we can explain dari segi effective nuclear charge. Okay, so the effective nuclear charge ataupun the proton number increases from N nitrogen 3 negative to magnesium 2 positive. Okay, so the proton number increases 7, 8, 9, 11, 12. Proton number tu dia bertambah. Hence, the effective nuclear charge increases as the proton number increases. So, effective nuclear charge ni yang menyebabkan dia berbeza dari segi size. Okay, so apa jadi bila effective nuclear charge bertambah? Dia punya attraction force between valence electron and nucleus tu pun bertambah. Therefore, the ionic radii increases from magnesium 2+ to N3-. Okay, so yang ada proton number yang besar ni, yang banyak ni, dia punya daya tarikan dia lebih kuat. Jadi size dia mengecut. That's why magnesium 2+ mempunyai the smallest size. Sodium pula, dia lebih besar sikit. Fluorine besar sikit. Dan sampai nitrogen dia lagi besar lah sebab proton number dia kecil. So effective nuclear charge dia kecil, daya tarikan dia pun tak kuat. Okay. Cuba tengok yang ni. Tadi kita dah tengok saya dah bagi jawapan dah actually. So siapa yang paling besar di sini? So ada yang jawab C. Yang lain-lain boleh tulis jawapan dekat komen. So obvious answer kan actually. Jawapannya adalah C. So fluorine dekat sini. Alright, okay. So kita teruskan lagi. Ada berapa minit dah sekarang ni? 8.48. Okay. Alright. So habis sudah pasal radius. Okay, ionic radius, atomic radius, habis, settle. Kita tolak tepi dulu. Now kita nak tengok pula pasal ionization energy. Okay, so seterus summarizekan untuk yang first ionization energy across period. Okay, so yang ni yang kita nak tengok. Okay, so what happened to the trend of the first ionization energy across period? Okay, so kita ada yang ini period 2 punya elemen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine dan juga neon. Okay. So trend dia in general kita punya trend nampak dia meningkat. Sepatutnya dia just meningkat biasa sahajalah. First ionization energy across period increases. Okay. Tetapi ada dua anomalous case in here. Ada dua case yang lain, yang pelik sikit. Okay. There is a slight dip between beryllium and boron. Dekat sini yang sebulatkan sini. Okay. So for beryllium dan juga boron tiba-tiba dia pelik sikit. Dia turun sikit. Padahal trend dia menaik. Tapi dia turun sikit. Okay. Disebabkan oleh apa?
So kita tengok pula dia punya electronic configuration. Okay, because macam ni, untuk general trend ni, ini semua disebabkan oleh size of atom. Okay, so size of atom yang menyebabkan trend dia tu meningkat. Okay, so itu faktor yang pertama. Tapi kenapa faktor yang ini terjadi? Kenapa case dip tu terjadi? Walaupun kita consider size kan. Okay, tapi bila kita tengok balik, it's all due to the electronic configuration dekat sini. So between beryllium and boron, okay, so beryllium kita ada electronic configuration 1s2, 2s2. Meanwhile for boron kita ada 1s2, 2s2, 2p1. But in beryllium, the electron is removed from a more stable fully filled 2s orbital. So ionization energy ni kita nak buang elektron. Tapi dia nak buang elektron tu kena consider juga orbital apa yang dia ada dekat situ. Dalam kes ni 2s2. Nah, buang elektron daripada 2s2. So 2s2 dia dah, bila dia dah fully filled macam ni, so dia dah susah nak buang actually. Dia agak memerlukan extra energy. It needs more energy to remove the electron from 2s2 orbital. Okay, daripada fully filled 2s orbital. Manakala, if you have to remove the electron from partially filled, so macam ni, so let's say kita ada 2p orbital, and then kita cuma ada satu elektron kat sini. Ini kita consider as partially filled. Dan ini is less stable. So less energy required to remove the electron from there. Okay, that's why more energy required to remove electron in beryllium compared to in boron. Because beryllium electron dibuang daripada more stable fully filled 2s orbital, but then in boron electron is removed from less stable. So keyword dia adalah stability of orbital. Okay. Same case juga untuk nitrogen dan juga oksigen dekat sini. Okay. So in nitrogen, electron is removed from a more stable half-filled 2p orbital. Half-filled ataupun fully filled, dua-duanya adalah stabil, lebih stabil. Okay. So half-filled tu kalau macam ni, so 2p, dia ada 1s2, 2s2, 2p3. 2p3 dia punya orbital diagram dia macam ni. Kita ada half fill. Maksudnya all the orbital in 2p, okay, dia telah pun diisi oleh elektron tapi dia baru isi separuh, half. But it is more stable compared to in oxygen. Oxygen electron is removed from a less stable partially filled 2p orbital. So dia punya 2p dia macam ni. Kita ada 1, 2, 3. Since dia 2p4, so dia partially filled. Kat sini ada 1 extra electron. Ada satu orbital sahaja yang sudah full. Tapi dua ni masih lagi belum ada terisi. So considered as this one as partially filled. So electron is removed from partially filled orbital requires less energy compared to the one that is more stable. That's why kat sini more energy required to remove electron in N because it is removed from a more stable half-filled 2p orbital. Okay, so trend yang ini akan sama juga bila kita tengok untuk period 3. Okay, it's the same thing. Kalau period 3 kita ada sodium, magnesium, yang ini kita ada aluminium, kita ada kat sini silikon, lepas tu kat sini kita ada bawah nitrogen apa? Oksigen, bawah oksigen kita ada sulfur, sini ada klorin. So the trend dia sama sahaja kat sini. It's actually the same sahaja. Okay. Oh sorry, phosphorus kat sini. Yep. So between magnesium and aluminium, trend dia sama juga macam ni. Between phosphorus and sulfur pun sama juga macam ini.
Okay, so for period 2 and period 3 you will have the same explanation. So anda boleh tengok yang ni sebagai summary anda lah nanti if you have to answer about this trend. Okay, boleh kita terus sikit lagi dah nak habis dah. Okay, so trend in electronegativity. Yang ni simple sahaja. Yang ni keyword dia adalah atomic radius. Tuju ke arah F, anda punya electronegativity akan jadi lebih tinggi. So because fluorine is the most electronegative atom. Fluorine paling most electronegative. Okay, but patah balik sikit, electronegativity ni merujuk kepada apa? Tendency to attract electron from another atom. Okay, so fluorine dia mempunyai electronegativity yang lebih tinggi, paling tinggi, sangat tinggi. Okay, tapi yang lain-lain tu diikuti oleh oksigen and then ikuti oleh nitrogen and so on. Okay, so keyword dia dekat sini sebenarnya merujuk kepada atomic radius. The smaller the size of that atom, the higher the electronegativity. Tapi paling tinggi kita tuju ke mana? Kepada fluorine. That's it. Okay, so that settle for electronegativity. Dia sangat simple saja. Okay, last part. Okay, so for last part of this chapter is that we will see the trend in acid-base character of oxides of elements in period 3. Okay, so di period 3 ni kita ada, bila kita jadikan oxide of all the element considered in the period 3, okay, we will have these three distinct group. Okay, so we have basic oxides for group 1 and group 2. So bahagian alkaline metal dan juga alkaline earth metal pada group 1 dan juga group 2, dia akan jadi basic oxide. So for example, kita ada sodium oxide and also magnesium oxide. So diorang ni boleh bertindak balas dengan siapa? So bila kita ada basic oxide, it can react with, so base react dengan siapa? Base alkali, dia bertindak balas dengan siapa? Acid. Ya, dia boleh bertindak balas dengan acid. Okay, so it can react with acid. For group 14 until 17, group yang di hujung di P block sana, okay, so acidic oxide, dia akan jadi acidic oxide. So oxide dia tu is acidic, menghakis, bersifat acidic. Jadi it can react with base. Okay, so dia boleh bertindak balas dengan base. But for group 13, ini satu-satunya grupnya ataupun elemen, dia punya compound dia, korang ingat aluminium oxide, Al2O3. So for this one, it has the character of amphoteric. Amphoteric meaning that it can react with both acid and base. Dia boleh react dengan acid, dia juga boleh react dengan base. Okay, so dia bersifat acidic and basic. Dia boleh bersifat dua-dua tersebut. So that's why we call it as amphoteric. Okay, so the last, ada apa-apa soalan untuk chapter ini? Because we already finish this chapter. So ini adalah summary untuk chapter ni. Lepas ni kita akan buat tutorial, but yang tu kita akan later on lah. So for this GM session, kita berhenti sampai setakat ini sahaja. So before we end, ada apa-apa soalan untuk anda tanya?
Apa-apa yang anda tak faham, apa-apa yang anda masa buat tutorial last week tu, ada apa-apa soalan ke? Kita ambil 2 minit macam tu. Okay. Kalau, yes, Rachel. Ya. Sir, kenapa saya tidak boleh save slide dalam yang kelas point tu? Tidak boleh save slide. Kenapa? Tak tahu Oh, saya dah try download tapi tak dapat buka pun. tak apalah, macam ni. Nanti yang slide yang saya guna sekarang ni, nanti saya akan save and then saya bagi dekat dalam Google Classroom. Okay ke? Okay sir, thank you sir. Okay. So, yang lain ada soalan lagi? Okay, tak ada. Okay, Mashita. So, yang 4 ZEF tu, atom 4 ZEF tu, atom negatif ion ke? Apa maksud tu? Okay, so ZEF adalah effective nuclear charge. So, kita boleh explain terms of ZEF di dalam untuk across the period. Okay, so ZEF tu ada dekat, kita explain untuk the trend of atomic radius across period. Okay, itu satu. And then untuk isoelectronic species. Isoelectronic species ni kebanyakannya adalah ion. Okay, dia kebanyakannya adalah ion. Kita patah balik. Sekejap, hang pula saya punya ni. Okay, tak apa. Yang lagi satu tu, isoelectronic species tu, kan dia ada ion. Kita ada magnesium ion, kita ada sodium ion, kita ada apa lagi? Yang ion-ion tu lah. Okay. So that's yang itu kita explain dari segi ZEF because diorang ada same electronic configuration but they have different proton number. So proton number tu kita consider as effective kita explain lagi based on effective nuclear charge. Okay, so the effective nuclear charge lah yang menyebabkan the size tu different. So the greater the ZEF, okay, so ZEF increases, therefore the attraction force between valence electron and nucleus tu increases. So attraction kuat, jadi dia menarik lebih dalam. So the size decreases. Size tu lebih kecil lah, mengecil. Okay. Tu ke Mashita? Maksud tu ke maksud kamu? Okay. So macam biasa, kalau ada apa-apa nanti next time anda boleh terus WhatsApp saya, PM personal saya untuk tanya soalan. I think that will be all for today. Ada lagi soalan ke? Ya, Iya, Farah Ain. yang kelas point itu dan di anaknya, kelas point. Macam mana? Itu kelas point itu download di kelas Store. Oh tak. Nanti slide yang saya buat tadi tu saya akan save and then saya akan upload dekat dalam Google Classroom. So nanti anda boleh tengok slide tu kat situ lah. And then video ni pun nanti saya akan upload dekat Google Classroom macam biasa. Okay. Thank you, sir. Okay. Alright. So saya rasa sampai setakat ni sahajalah. Okay. Kita berhenti sampai setakat ni sahaja dulu. Mungkin kita akan jumpa lagi esok untuk sesi tutorial lagi yang soalan-soalan tu, and then kita akan tambah sikit untuk masuk chapter 4 pula lepas ni. Sebab dah habis dah chapter 3. So kita masuk chapter 4 sikit esok. Okay, so I'll see you guys tomorrow. Thank you so much for coming this morning. Bangun pagi-pagi kan. Okay, and stay
Stay safe, take care. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Assalamualaikum and have a good day semua. Bye. Waalaikumsalam. Baik, ya. Thank you, Sir. sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Welcome. Take care. Hati-hati semua.